मधु नमस्कार ये चारों बंगे माँ है अधीन शतकोटी प्रमाण करी साहित्य संपूर्ण संस्कृत गणिता मुखरीर समस्त पंडित मानकर एवं मो माँ भौणी मानकर एवं मोर भाई भौणी मानकर एवं मोर पवित्र मानकर एवं अनुष्ठान कर्मकर्ता मानकर एवं मोर लाइकी माइकी भाईकर एवं मोर कालिया समस्त समस्त सहयोगी मानकर मन वांछा पूर्ण करने गोटे श्लोक बोली मंगलाचरण मंगलाचरण समस्त को आशीर्वाद करने सत्यनारायण निवेदन कर समस्त को से आशीर्वाद प्रदान कारण जिते भुवनेश्वर आसवा पूर्व पवित्र मोर कहले भाईरा गोटे विषय करेंगे प्रथम दिन बिल मंगल प्रथम दिन आलोचना की चर्चा करते भल होता जदि आप कहते बिल मंगल करवा चारि छक जिते पाइली यही गाँव जड़े भाई से भेट हेले आज्ञा टे चारि जुगर कथा कह सत्य त्रेतया द्वापर पड़े एते कथा को नहीं एते मन बांधा को नहीं छोटिया लोक जहाँ जानी करने जीव
ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚେତା ପୁରୁଷ କହିଲାରେ ମନ ଯଦି ତୁ ଏ ଭବ ସଂସାର ତାହେଲେ ତୁ ଟିକେ ହରିକି হরিকি ভজন কীর্তন অর্চন বন্দন কলে মুক্তি পায় আরে যেউ হরিকি থরে মাত্র মুখরে হরি বলি ডাকি দেবে সর্ব কর্মশ কলুষিত হয়ে যায় সর্ব পাপ বিনাশ হয়ে যায় কলুষ বিনাশ হয়ে যায় সেই কলুষ আমাকে ধরে সময় নাই জাগতের দাদা মিশে জীবনর সমস্ত করিଥିବା পাপ সে ক্ষয় হয়েছিল এটা সত্য কথা তাহলে মু হেইছি জপি সেই ভগবান চলো জগন্নাথ দাস কে দেখা রাম জামিল নাম সে মহাপাপী মরিবার সময় কিছু সময় আছে ও না ধরে নারায়ণ বলি রাখি দেবে সেই নারায়ণটাকে কিসব করিও হরে নাম হরে নাম হরে নাম এবং কেবল অলৌ নাচাইব 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 অন্যথা কিছু নাই ইয়ে କରିଯିବରେ ସାର୍ ଭାଇ ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମେନ୍ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆସି ସେ ସେଟିଂ କଲେ ଭଲ ଯଦି ପାପକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ତେବେ ଟିକେ ହରିକି ଡାକ ଯଦି ସାରା